azul fell-awen a Leqbayel ay Imaziɣen s umata. Remḍan-nwen d aseɛdi ay meṛṛa akken tella. Ussan-agi kana ad nɛawnem tilivideo iɛdawen-agi kana n Leqbayel n tmaziɣt, kul yiwen d acu i d-iheddeṛ, kul yiwen amek i la yesserwat, kul yiwen les analyses-ines terwi akk liḥala. Parce nekkini franchement ad nehḍeṛ ɣef Yidir ass-agi kana neɣ lavideo-agi-ines ad d-ihedṛen fell-as. Yidir d tagejdit truḥ-aɣ i meṛṛa. Am rrezg-nsen akk i gad yemmuten s tirrugza akk la dignité, am Yidir am i gad yemmuten akk am netta, am Meɛtub, am Ulud Meɛmari, Sliman Ɛazem, iɣsan-nsen di talwit incallah. Am rrezg-nsen, am rrezg-nsen. Mmuten avec une dignité u wwin yid-sen ala ayen yelhan. Mi iɛdawen-agi-nneɣ la sserwaten, la heddṛen ayen ur nenla ara. U Leqbayel llitalen-nwen parce kum sseɣlaḍen, parce la qqaṛet les commentaires a Leqbayel di li page-agi kana n yiɛdawen-nneɣ, d ayen ur iqebbel ara leɛqel akk. Llitalen-nwen. Tura Yidir ad d-yehḍeṛ lavideo-agi kana n Yidir, ad nexdem ciṭuḥ les analyses fell-as par rapport d acu la d-heddṛen akk yiɛdawen-nneɣ ɣef tmaziɣt. Farhat Mahani, par exemple, elle se met à l'indépendance. Et je crois qu'il a pensé à ce genre de choses. Et puis voilà, de toute façon, ça n'est pas roux, on ne s'awadar al-haqna. Parce que de toute façon, on ne peut pas, on a été excédé, on s'est révolté, tout ça. Il était logique, pour moi, qu'on aboutisse à la notion d'indépendance. Puisque de toute façon, on a ونزمر نعيش لسنا ونزمر نعيش ليدونتيتينا دونك اش غادي يقيم عند فرق يدو فوالا فكي سوسيولوجيكمون جو تروف كيل لوجيك باسكو لا مع السيولو مثلا كاملين شي هذا جديد ثورا ابري sur le côté technique la construction de cette indépendance sa conception la chasse d'Awel comme argument arguments sociologiques, économiques, financiers, de faire un état des lieux d'abord, c'est des choses qui méritent d'être débattues. Mais à l'autonomie, l'indépendance, que je sois d'accord ou pas, le problème n'est pas là. Ces notions, ces théories méritent d'être mises sur la table. Donc là, nous que l'officialisation risque de gêner une éventuelle indépendance. Je ne vois pas en quoi, parce que d'abord, l'officialisation, ثانا مشاويين ثانا شنويين ثانا ولدنا دي لموند سايدا دي مزافيين دي لتواري باش كان قبايل دونك ما إلا نستنفاديس كل يوم نستنفاديس فوالا et je vois pas en quoi ça pourrait donc alors que c'est le contraire elle va renforcer l'identité الكفول forcément forcément parce que وين اللي انا مكشتيني غادي والي اللي زوار عسنا على ثان القبايل الصورنا كصورنا كلنا يعني ça peut leur donner des idées. Donc je vois pas soit chaud mais et ça le rachis. Quant à l'indépendance, c'est un autre problème. Ça dépend d'autres constantes. Voilà, donc je place la mesure au-dessus de tout. Mais parce que il y a toujours moyen de discuter. C'est un ancien gars bien sûr. Et puis en général, la plupart des gens c'est des gens quand même ouverts, intelligents. يلقوا مشاور كاع أموري لا مشاور ثروية. هانتورا القبائل إلا يتبعن لي كرابيل كي لايكرات لي زينمي د لا كابيلي. Hi, I'm Sophie Howard and I'm a professional Amazon seller. So over the last
لي زنمي كي ضايكران لي زنمي كي كان القبايل لي زين من تمازيغ اون جينيرال. دونك اساكي كان اثوالا يدير ذا شو دينا افاين يعني لانديبوندونس باسكو القبايل كي كان إلا تابعنا كي ماركايا كي كان رافيبو اللي ثال نون إلا قا غنخدم تاقمات خاطر ويكي كان واعرف مليح مليح باسكو العبد نبغى غير نكوني غا نتابع ذاين دينا يزماكي كيدير وذا بغينا راه اللي كتب وذا بغينا راه وذا بغينا راه اون با لو شوا. دونك ساكي كان ما تهضر ما ثورا ما نكاث باغ اكزومبل يماس في اليدين ماس فرحة ثمانين يتوالي من بعيد ابري 2001 كلشي بدل في الجزائر. نغ لعبة النار سبليسين ومازال الدور دانوسان ونقاو بير. دونك ثورا مو نخدم راه فوس دك فوس ندوكلات عندها لا سوليسيون وي لا سوليسيون مولاش مو ندوكلت راه باسكو ثورا خوايا كان دي فوا هذا ثاوي ساشروف سيغزر هذا ثاوي خوايا القبايل تبعت هذا لعبة ذاك كان كي فون ماساكري لا كابيلي اي كي فون ماساكري ليدونتيتي مازيغن اون جينيرال واش نتابعت هذا غاتما لا تهضر كيني الفايدة نون كيني ما إلا اللي يون العبد كان النيس هذي ياكويا ديجا اما كي خدمة الحاجة ليسونسيال عقلي لا تهضر باسكو بالك لو كان اللين يقعد يهضرن لا يتوليني كون شراكي غاد هضرن بالك ويدي تصحى راه واول جو با بالك راود مين كان تهضر على حساب ذا مسلم على حساب العقلية باسكو اللي دي بفرق اللي انا ابري 2001 الى امشي بغا تخدمو الحساب ابري 2000 تيم شرط يخدم من دينا ستيم بوشري يخدم من دينا اون 2001 نبض دا الجزائر اون 2001 باغ اكزومبل لي مانيفيستاسيون يديرو حنا للجزائر واش نتد إلا وكن ودي عزان إلا ودي يهضرن في اللاون إلا وكن يعاونن إلا ولاش. دونك القبايل ذا شرا ولدينا نكيني وتكثر راه والفلاون طاس أكون يهضر ربي اللسان نون عاقل ثثمة نون أكون يهضر ربي اللسان نون عاقل ثثمة نون ما غلطو استغفر الله.